not the provision of the flesh to fulfill the lust thereof. Malidayon nga Diyos mi, Lord, we always wonder at every chapter by which the apostle little by little unravel, O God, Lord, the doctrines for your people. In this very short chapter, it contains a complete set of Christian duties in a general sense towards God, towards the government, and towards human beings. We come, O God, Lord, to this chapter with all our desire, O God, to seek every detail of these Christian duties. But we know for sure that we will fail. Nevertheless, we have a manner by which we could understand the precept of these principles. So we are going to get the general application of these doctrines. And help me as I do that, as well as you help these people, O God, to listen, so that we can be able to grasp the intention by which this chapter is written, at least, O God, in a general perspective, so that we have, O God, Lord, a general perspective of our Christian duties regarding our relationship towards the government, our relationship towards human beings, and our relationship towards God. Help us all together to feast upon this word. In Christ we pray. Amen. Amen. Agtagot ako. Naimbag nga malum tayo. Amin, kakapsat. Operator, you swing now the outline on this chapter. So, the Romans, kat 16 lang, iti chapters nga karga ito Romans. Tata dati di 13, so dapat di talo, 14, 15, and 16. Kat kasmanan di jay in bagati nagsapa nga marigatan tayo ngay nga mang i-summarize inarat iti chapter 1 kas dapat lang iti Romans. Adata iti chapter number 13. Nevertheless, I hope nga maalala tayo nagijay ngay at least nga pinaka-gist iti ngay chapter by chapter. Dahil iti book ti Romans kakapsat kat basit lang dahil ito nga chapter. Adan 14 verses ngam kompleto kakapsat iti ngay content na rito nga doctrine. Kat dito iti sango dito kakapsat iti makukunangay nga general tayo title. Christian duties. Dito iti mabalin tayo ngay nga ikarga nga mang-summarize iti the whole chapter 13 iti Romans. So, Christian duties. Iti Christian duties kakabsat kat naunag na ito nga klase iti ngay teaching the Bible. Because it encompasses everything about our life to God. It encompasses everything about our relationship to the government. It encompasses everything about our relationships towards human beings. But the writer is so keen to kakabsat na ito nga dagito nga banbanag and put it in a single chapter. So before we go there, adangay iti paraan dagiti authors, adati paraan dagiti mo kunangay nga preachers, adati paraan dagiti mo kunang educated na tao to present a very, very wide range of topic. One chapter, writing, or to one sitting preaching. Kat day nga paraan, kat di jay mo ko nga generalization. This type, ladies and gentlemen, of presenting facts are embedded on every academic. And that is a principle that is studied, by scholars. And generalization is one of a kind that every Christian should master. And it should also be taught in every details of our lives. Ura di pa nagkararag. Kat masapol nga maaral tayo timo ko ng generalization. I remember the kids, Jemima when she was
still 3 years old. No, agkarag, timakan kat ikararag na amin. Thank you, Lord, for the spoon. Thank you, Lord, for the fork. Lagi dito. Thank you for the salt. And, ikararag na amin. Thank you for the veggie. And this potato veggie. And makita mo nga, very specific. Hindi napanda mo ito ng grade, mapan mo ito ng grade 4. Generalize nan. Munan. Na, Lord, thank you for this food. Okay, alda amin ni Giant. Thank you for this nanakastan. So, generalization is a way by which we can be able to drop a bomb, or we can be able to exact or preach a wide range of subject. In one sitting or two. Dayta nga principle, iti inaramid ni Paul, iti Romans 13 as a lawyer. And I am crediting that generalization principle as one of his prowess and speaking. Ito chapter, kat diniscuss na ti amin nga duties, because we have only 3 at least what we call general authority. We owe, a duty to 3 authorities in the Bible, in our life as God's people. And number 1, of course, the authority nga ni Apo Diyos, di nangaramid kanya tayo. We owe duty to Him. In last na dito nga chapter, we owe duty to the government, of which nga iso ti first nga diniscuss na dito nga chapter. And we owe duty to our neighbors. So we're going to discuss that. So Christian duties are objectively set forth by the apostles in 3 general forms. The question tayo, what are the 3 general duties we have? All right, the 3 general duties we have. So in verses 1 to 8, at half na, tinaikarga iti gobyerno. And iti sumaruno, duties to our neighbors. Basit kami iti principle na rito, yung akwan. Daktal di principle lang sa principle ti government, ngam basit lang ay di jay ikasta tayo nga mag-perceive. Basit lang di understanding na kat maala tayo nagtagos. Di government, 8 verses kasi pasal nga nawatiwat ti kasta na ma-expound tapos ti kasta makats di jay principle. And duties to our neighbors is very simple doctrine. And then duties to God is also a very simple doctrine. So let's take a look on each of these duties. So number 1, what are the cons? So number 1, governmental duties. Verses 1 to 8. Governmental duties. So before we go to that, kaya't ko ngay nga mawatan nyo nga itimaw ko na nga the Christian doctrines tayo nga namati, that we are for respecting the government by which we are under her umbrella. There is a cult religion iti lubong, di manang kung at IGP man, they don't respect the authority of the government because they are cult. They are not really taught by the Bible. So they do not even raise the right hand to salute the flag of the country. They don't understand the simple respect towards the government, and because they are called. But we Christians, we must understand that our doctrine is encompassing everything on this planet, on this universe. Kat iti maysa kakabsat nga authority by which we are bound to obey is the government. Masapol nga mawatan tayo dijay. We are duty bound, so to speak, towards the government. Kat Apostle Paul, being a lawyer and once a senator in Israel, articulated everything, and so we are so glad that we have the author here as a government employee, as well as a member of the academy in one of the greatest school in Israel, and he taught such kinds of principle. Kat hindi na matiso na, karkaro nga naawatan na, iti mo ko lang nga duty, iti gobyerno. So we Christians in this subject must come to understand that we are not only duty bound to God,
but we are duty bound to the government. You see, we respect them, we need to salute them. And he articulated it very long, 8 verses. So, mapantayon kasi atindog dito yung kastanangan ng articulate, ito yung Christian duties towards the government. Number 1, A, under Roman numeral number 1, big letter A, subjection to her sovereignty. And under that, number 1, ano pa yung yung BJ? As, ay katong ko yung BJ, 1, kuma. A, under that A, kat 1. So, 1, why that subject to the sovereignty of the government? Ije verse 1 matlang in 2. The answer na di kat because it was ordained by God. Let's read. Let every soul, we will put that as the soul is citizen. Let every soul, let every citizen be subject ng soul ko na ito because Kristiyano pangitursura na dito eh. So, amin ka Kristiyano ko na be subject unto the higher powers. So, I like you to understand that ito terms, biblical terms. No, kung natin yung highest power, that power belongs to God. And the higher power belongs to the government. You understand that? And the high power belongs to the father and the mother of the family. So no higher power kunana, you understand that that's a government power. So kunana, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. I remember ni Duterte, binanggit na rito, the powers that be ko na nangam. At agay nito yung constitution, the powers that be, matlang. Di nga term matlang, katada yung constitution. So, di nga constitution, kat nagapot Amerika, kat iso inaraw tayo nga adaj Bible, di powers that be. Nagapot yung Bible, di term na powers that be, constitution tayo. So, ni Paul, tinagapan na di being a senator and lawyer, kung na, let every soul be subject unto the higher powers, the government, for there is no power but of God. So, every power on earth might be higher or high is a creation of God. Dijay iti declaration ni Paul dito eh. Ako iso nga, the first nga kwa tayo, the first na title tayo ko na subjection to her sovereignty. So, the government is sovereign. Kahit nangasaon iti the government is sovereign, kat ada iti panakabalin na ngay nga nyari to'y independent. Iso nga dati mo ko na government tayo di Pilipinas, independent tayo. Anto yung independent di government di America or United Nations. Dati mo ko na Philippine sovereignty. Iawag tayo the Philippine powers. Okay, a nation's power. They have an inherent power sa nation. Since can establish that. Here, nation on earth respect that form of principle. The principle of sovereignty. So, kung nato yung ada iti sovereignty, iti mo ko ng nasyon, ada iti authority da. The sovereignty ko nato yung dina-establish the Pilipinas, ada iti authority da to every single citizen that belongs to that certain society. So we are clothed by the sovereignty of the nation, the state. Each and every individual citizen are clothed by that sovereignty. Alright, so hantay nga maikat di jay. Adati makukuna nga power na kanya to every citizen. Unless you will relinquish your citizenship and go to our country, you're already beyond that. But as long as you are a citizen in a country, you are under that sovereignty. And if you are under that sovereignty, the expectation of subjection must be there. And that kind of subjection and submission is not, of course, only read in the constitution of the nation, but it is a creation of the God who created a nation. Dito man. So nga makita yung adati doang the higher powers, the highest power is the power of God. And that highest power, kat isulat yung Bible nga dito yun. And then bumaba ka yung higher power government, ada iti constitution dapat lang. Kasi mo lang iti issue na. Nga datayo kat we are subjected to the what we call the constitution iti country tayo.
Ngam dijay nga klasen iti doctrine ni Apo Diyos dijay. Iso nga nato yung mga Kristiyano, must behave to yung kumano dagi unbelievers. Kasi duwa tilintig tayo. Dijay highest power na iso yung Bible, kunjay higher power nga dijay Constitution. Alright, so that sovereignty country. And that sovereignty is ordained by God. So, dahito iti ba, nagkahan nga amo to be. So, one of the irony of governance in every nation is that they do not know that God put them there. Handa nga ma-recognize di jay. Ngam oray mahanda nga ma-recognize, it is still a fact that God organized and ordained governments. Why is it? Because it helps the people to be united and to battle chaos na mangyari iti may sana nagabu nga tao iti may sana community. Katwit ti Diyos dijay. Iso nga kahit kumawatan nyo that our governmental duties, number one, di ura di word lang ti usaran di ma-remember you, subjection. Why is it? It is because that sovereign power is created by God, ordained ko na. So anya demar yung principle in bagana, let every Christian ko na be subjected. Okay, so han na church submission dito ya. Iti mao ko lang ang duty iti gobyerno ket individual tayo as a citizen, not as a church. Okay, so kahit kung maawat ma-distinguish yun kita nga banag because it was ordained of God. So, number two, very simple na kita da. Why in the world that we as Christians must subject ourselves to the sovereignty of the state? Not only because it was ordained by God, but number two, because it entails consequences. Basahan tayo kung verse number 2. Kaya ito. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. So, iti hangkano nga panag-submit iti sovereignty iti government kat ada iti dusa nga maala tayo. Lagi po dito pa ni Richelin nga ati di pagganandak di jay permit ti balay kat 3 stories amat edi ko ang katamutin ti Pilipino permit na 3 stories ng kargaan at maki 4th story. Iso nga iti dagi jay mat official na nagagat na nga pa nag-check. Ay, kita naman yung permit nyo. Ay, apang nga 3 stories lang ti permit ko kat 4 data. O, kahit yung baka, ay ba nga ma-penalty ti 300,000. No, haan, ikita nyo. Ayo, inikat na piman. So, awan piman ti pwesto ni Bro Mitatan. Tayin pa ikat da. You see? And the owner of that building, you see, must submit or else ma-penalize iti 300,000. Di jay, ti kahit nga so ti consequence. So ada ti kanya-kanyang litig tayo. Jingod Manila, nasdawak yung Manila, edi first nga napanat yung Manila. Tabawat, yan nagan yung pagpagnan na diye. Ingay pedestrian, kat ada ti kulungan nga landok. Dito yung bagyo, awan pa kas diye tayo. Isong nagraras ka pa yung trabaho, nagnak. Yan. Hakalag na yung pedestrian, sabat na, kulong na ka. 2 hours, isong imbis nga 5 minutes, 8 mo, 2 hours. Dampot na ka, ada di kulungan yung inkargada ka dyan. Kasi dyan iti consequence na iti hanga magmagna ti pedestrian. Alright, and tatan, nulugan, kompleto manan. Ultimo di signal light mo, di tail light mo, ultimo di dyan ni silaw mo, color, tilugan mo, ayaw, nakalintig amin lang kita da. And if you're not going to follow all the rules, you will pay the consequences of it. Kaklasin iti kwakat na ito man ay Bible. It entails consequences. And maybe this is a principle nga maysa, iso nga amin nga citizen kat agububay na gabuto na ito. Ngam dahito rule number 1, dahito kumatimang paubay ka na itong Kristiyano. Why that we must submit ourselves to government? Number 1 is because it was ordained by God. So nga, no dagi unbelievers kat madida lang nga penalty, so nga obey da. At least number 2 ayan da. Ngam dato yung mga Kristiyano, ako mga number 2, number 1. Because we are Christians, amen? As iti kargana. So, adati consequence na iti amin nga paglabag iti lintig nga mawang ko na.
And then number three, ito yung kumati ayan ti, also the number one, pang-Kristiyano din nga doctrine. Number two, pang-unbeliever. Number three, pang-Kristiyano kung pang-unbeliever. Kita nyo kali. Because conscience dictates it. Shall we read in verse 3? For rulers are not heir to good works, but heir to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Verse 4, for he is the minister of God to thee for good. So makita yung ati opisyal kat inkarga ni apo nga minister na kita da for the citizenry, for good. But if thou do that which is evil, or you transgress the law, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So that your wrath nga ito, iso na ito di consequence that entails. No, madaman sumarunong ang principle kan last ngayon kargana, panana. Wherefore, you must needs be subject not only for wrath, verse 5, but also for conscience sake. So the ito number 3. Why do we obey? Why we subject ourselves towards the government? Because we have conscience that is embedded in our own soul. So ada di talo yung principle number 1. DJ ko nato yung nga subjection to the sovereignty of God, it is only understood by the believers. Number 2, it entails consequences understood by the unbelievers. Kada tayo mat, ngam dakdakkel iti impact na kari unbelievers. Kasi datayo nga Kristiyano kat number 1 tinang impact tibiyag tayo. Believers tayo, iso nga ag-obey tayo. Iso da consequence kanya da. Ngam adaman ti number 3, that will help the believers more to submit and more for the unbelievers to submit. And that is for conscience sake. You see, I already understood that there are some businessmen nga they really do well. Tax na ngay. Apay nga handap na namati. Conscience sake. See, agkurkuri di konsensyada. Iso ngay nga they are really obedient to the governmental what we call the laws. It might be national laws or it might be local laws. But gapo di conscience da they obey it. Alright, so di jay titalo. Ngay nga reason. Iti nakungkuna ngay nga reasons no apay nga ag-submit tayo. B. So Roman numeral number 1 di GP kan last pasit lang dito buwa ka. Ring data. Subjection to our laws verses 6 and 7. For this cause pay tribute also for they are God's minister attending continually upon this very thing. Render therefore to all their Jews tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Ay, nagmay dito nga. Dito nga iti may isang doctrine iti mo ko na giving. Dito iti ayan na ti doctrine iti tithing, first fruit, kan anyam na giving. Dito nga may isang nakasaad. Kita yung nasa dito ya. Insuro ni Apo Diyos iti hanlang Kristiyano. Nudi kat ti amin nga citizenry iti Pilipinas. Nga ag-tithes da iti government. Kata ito yung tithes. Ti awag da ijerwar teachers kat tax. Iso nga kuna na kanya tayo kung kanya da outside the church. For this cause pay a tribute or tax to them, to the government. Why? For they are God's ministers attending continually upon this very thing. Render therefore to all their Jews tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Makita mo dito Iso nga amin nga unbelievers kat amurat ag-type. Iawag na rita kat tax. Apay nga ta? Iso matiman. Sino at ang arami ti kalsada? Gobyerno. Electricity. Gobyerno. Amin nga amenities ti palagwik des Pilipinas. Iso da amin tilang ito ti license karagitada. And then, iti working force, iti Pilipino, manipod, dagiti mo ko lang nga offices, teachers, nurse nga, kwan, they count by millions. And how in the world can they pay those? You know what? Services rendered by these professionals. It comes from the taxes of people.
Iso nga, kasto lang ti imagine niya, if every single Filipino will not pay their taxes, awan matay mo't amin ng pamilya, iti amin nga at gobyerno. You understand that? Iso nga ti pagsusweldo na actually, para kita adat na opisina, ti gobyerno, adat ti teaching teaching force iti government. Dan amin nga adat government, kati taxes ti people. Without that, they will die. Apa yung handa nga, kaya nga 1 million na lang ti sulong ti teachers. Because we are lacking taxes to do that. So the taxation ti tao, it is so critical in the government administration that it must be imposed. But there must be uncorrupt officials who should, who should work together. Tapno iti taxes sa tao kat mabilang usto-usto. Tapno maikarga iti pakikargaan na. So mamati kayo ba nga iti taxes is a good doctrine? Of course. As ano na kayo nga aksildo nagyari gobyerno na awan ti taxes tayo? In that principle is the doctrine of giving upon. Pasalamat ang ti church. Iso nga tithes tayo. Tananya mo ng giving at na kanya tayo. The church will never be run without finances. You see, so daita iti may sangay nga subjection tayo. So nga, duwa lang kaslang ako dito ya. Number 1, subjection to her sovereignty. What is that sovereignty? Power. And number 2, subjection to her laws. Isudyo mo ko ng taxation nga tayo, lintag ti Pilipinas. We need to obey that. But no, at that tayo ni Jidwa, we are perfectly a very, very good citizen. Alam naman isa lang tian tayo, bad citizen di jay. Pasabot ko mga duwa at pumasa tayo good citizen. So submission and subjection to the power of the government as well as to the laws of the government. So naawatan yun, it is subjection to Kristiyano iti government. Amen? And because of that, we are safe in this country. We have roads. We have jeep. Agasam na awan ti kakastak. Masapon nga sikat gumatan tilugan mo. So masapon ag-drive ka. Nung ka po ito gobyerno kat makiluglugan ka lang or ka mag-drive. Agbayad ka lang ti plate mo mayatan. Agbayad ka lang ti bill mo ti kurinti mayatan. The governments are all doing those job. Kung amoy ba nga ti karigatan nga may sa iti society ito nga karigatan. Amoy ba ti karigatan nga may sa society ito nga susulban ti government. Basura. Mamati kayo ba nga ti basura dahil ti may sa karigatan nga trabaho. 2 weeks lang ka di handa nga hakot. O makita mo ti lubong nga umarot ng ilaw. Dahil tati may sa karigatan is makita mo nga hakotan na rin once a week or twice a week. But hindi mayat. Ay agason awan ti gobyerno nga mang rami ni jeep pangipukpuk kita pa si basura mo. Pangkarkargaan tayo pa yun. Is this a water system? Electric system. Is this a building? Like the cement. Everything that we need in this life are what we call the work by government agencies. So iso data tiga po na. So nawatan tayo, amen? Iti basit nga walo lang verses nga diniscuss ni Paul, a lawyer, kanya ito subjection to government, naawatan tayo nga nagdagos. Generalize na nga principle na diay. So doon lang actually, it is subjection to the government. Power da. That can sound the power, every agency nga ipapapor the government, we will bow down to them. Because no hangag bow down, itchapuera kay jay. Every services that every agency of the government renders, if you're obedient to it, you are part of it. Power di jay ka na sa one. Number 2, laws. Jililintig da. And if we are going to sum up what is the value of the law, taxation ti ano diay. Taxation lang iti kontilintag iti kasta. Although ada nagijay civil na kwan, nagijay thou shalt not kill kakastada. But DJ kat para sira ulo lang nagijay. Ngam nagay matitino nga citizen kat we belong to that kwan. We belong to the jay natatal lang city nga kwan. And our duty towards the government is to fulfill our obligation in taxes. Tap nagtultulit gobyerno nga agbiag. And I believe that our country
it is my sad comment to this country. No laang hana corrupt ti Pilipinas. Baka may tibiyag to no China. Because during the 1942, bakbak lang ti Pilipinas no China. Bakbak lang ti Pilipinas no Korea. Aga-asa mo di milya-milya ngay intaray ta kanya tayo. Because the taxes tayo that kanya-kanyang bulsa. Kanya-kanyang bulsa. No, na-distribute mo nita, iti mo ko na kay nga province kas kada kon kanya-kanyang bulsa man dagi wag mo muna may sungay nga imbis ko mga 100 million iti into the government nga na-set aside for that project. 10 million lang tinapan. 90 million awang tinapanana. Nung makita ti China ayo agkasa mo iti project ti China ang mabubutang da amin iti nga agkurap. Iso nga amin ang kwarta nga na design iti may isang project mapan nga talaga. Pero daman ito yung kurap kat basit lang 1%, 0.5% tatayo may. Dila ang lakay ti kwa kat 10% na nagdagos official. How in the world can we live like that? And that is a worm that can't na nagbalin ngay nga ng kakan iti kwartan ti Pilipinas. Iso nga dato ito lang itata iti gasto nga kalagayan. You say, but of course, ilang kanyatot agyaman na kita Kristiyano. Siguro na nakalamati mo takot baka gagrabiak no neutralianis mo ta. You see, baka gagrabiak ag nalaklaka mo tag urnong ti 10,000 nga lalaki to revolt against the government. Because no makikita mo DJ Araramin na kat paisudo lang tinalaing. You see? And so there are people who are looking at that and they revolt against that system. And so they put their blood on it, so to speak. Just to settle down something that is not right. You see? There are too much to be righted within the system of the government. Too much to be righted. And DJ tiga po na. So nga tiga karakter ti Pilipinas, agkaroon ko ti Pilipinas, iti generation nga matatino da amin, nga maarat butong da iti Diyos. Kad adangay iti ngay panunod na nga bumaklang mo ti Pilipinas. Kad nagsasabay da kita klas ti utak at arat gobyerno. DJ lang ti pag-asa tayo nga umumayat ti gobyerno tayo. Ti Pilipinas. No umay di generation ngay ko mga manipod kuma di presidente nga na barangay yan tago na ito yun. Captain. At mayat na amin. Sa ito nagay congressmen. Senate kan di lower. At mayat na amin. Ayaw. Mayat. Ngam kaano pa nga ta. Ikar-karag tulit ng adati generation nga umay nga kasjay. You see, because every agency in this country is, oh, I beg the mercy of God. They are all bereft of what we call justice. And that is one of our rekriknaan tayo nga namatay tayon. Importante na mati tayo. So ngayon nga tayo nga kikitaan no anya iti pagbalan ti country no dikat kikitaan tayo kiti Christian life tayo. Di nga na ibaling iti mangunguna nga energy tayo. So di iti duties iti mangunguna nga namati towards the government. Number 2, inarticulate na dito Roman numeral number 2, neighbor's duties. I was thinking on a very on the largest scale of this one. Kati ititle ko ma dito kat duties to humanity ko na kuma. Ngam, apay nga tangan bangan ti Bible nga neighbors. Kat napanunod ko nga un gayam, neighbor piman. Because hanto nga mabalin nga may apply dito iti general nga humanity. Because datayin tupay, hanto yung lang alam napan ti Africa, natay tayon. Hanto yung lang alam ti Germany, natay tayon. Hanto yung lang alam ti States, matay tayon. Tiket na sound di jay, han nga mabalin nga agbalin nga universal dito ita. Han tayo nga mabalin nga makipagbiag kadigdag duma in a single moment. Iti lang pakibiyagan tayo katagin neighbors tayo. Amen. Isa mo naman pa kami di Amerika kat makipagbiag ka lagi jay, neighbor lang iti ayan ti pagtaytaya kan ti biag mo. Isang usto di turn ti Bible nga
Adati duties tayo kadagi karuba tayo in the sense nga, adati duties tayo kadagi jay, tattao nga, masabat tayo, makita tayo, kan madanon tayo. Tapos pareha napangkajay sa Saudi, for example. Neighbor mo di jay kasi nakapangkajay eh. Alright, so let's take a look on that. So, no neighbor ko na tayo, dahil ito di jay, amin nga tao nga masalamon tibiyag mo. So, ngayon kagat the Bible nga, neighbor. Because it is impossible to live with all men in the world at the same time, in a lifetime. So, neighbors. So, A. Pahingay nga, A, maranay. Pahingay yung computer ko. So, A under Roman numeral number 2, anak majay. Ikatam di A manan nga may isa. Ayos to gayam. Tadi jay ko at sentence gayam. A single law applied fulfills that duty. Verse 8. Wala na, owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Okay, so, dahil ito yung makukunangay nga duty to neighbors, kat nawatiwat na ito yung klase iti doktrina. Nga magyaman tayo, tada iti ngay wisdom ti Diyos nga kaya na nga ipakaawat ito nga duty in a very simple form. Anya nga takano ikasta tayo, because iti gamin argument, iti nga doctrine, manipod di Exodus, Leviticus, Numbers, Genesis, nga nata, kas ano ko ang agbalin nga good neighbor? Di iti argument. How in the world do you become a good neighbor? Kat numapan tayo, iti panunod tayo, haan tayo nga kaya nga ala itis, kung ay sungbat na di jay, to become a good neighbor. Ngam no napangkamot kini Apo Diyos, isuro da ka nga adda iti kapasidad mo nga agbalin nga good neighbor. By merely looking at the law of being a neighbor. Kat di nga law, kat love your neighbor as yourself. So di jay adda jay, Exodus chapter 20, niya ko na love your neighbor as yourself. Kat iso na karga, a single law applied fulfills the law. Kuna na, owe no man anything but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law. Ngam di jing explanation, maawatan tayo ba di jay? That you'll become a good neighbor by loving your neighbor? Haan tayo mo na nga maawatan di jay. Pati panagayat, katamo nga kaya nga i-device, ipanunod mo. Nganyat application na di jay, titunay. Iso nga, din maba. B, the practical application of loving your neighbors yourself. 9 and 10, let's read. Nya ko na natin. Kung natin B, practical applications. For this, thou shalt not commit adultery. If you love your neighbor, are you going to steal his partner? No. But if you don't love him, you're going to steal. So, DJ, tiket na sound DJ. For this, thou shalt not commit adultery. Stealing somebody else's is an act out of love. So nga panagayat, iti inkargan ni Apo, because if you love somebody, you're not going to steal. DJ iti kuan day. Number 2, thou shalt not kill, kasi mo lang DJ. If you love that person, why will you let him die before his time? If you love him, then let him live until he's bumakay. But stealing his life, not on his time, is an act, am I right, of uncharitableness. Ngam iti panagayat, iti tao, iso ti mang i-preserve iti panagbiag. So kasi dijay, so love dijay, panagayat. Thou shalt not steal, kasi mo lang. Do you love God, Christians? Do you really love God? Then do not steal His tithes and offerings. Because you love Him, unless you don't love God. Because iti tithing kakabsat kat hantoy nga duty ti church. Duty tayo kiniapo Diyos. Kas ano, nagbal nga duty tayo kiniapo Diyos iti tithing. Iti gamin magapuan, sweldo tayo kat church. No, kiniapo Diyos. Iti magapuan ti sweldo tayo, kan amin nga blessing tayo, Diyos magapuan na dijay. Iso ano nag-tithes kakabsat, duty dijay kiniapo Diyos, hanga church. Ano dijay Kristiyano, handa nga na ijokaran kat, so kita handa nga kompleto ti church, handa nga tithes, handa kanunga kwa. Taawan ti kailangan ti, no. Tithing is bound within the principle of God's what we call provision for you individually. So na makita mo hangag tinag-teachers nga pang church da ito'y
1 million awang kasjay. Di magapuan iti langit kat di imam. Individual tayo nga maikan. Iso nga ti tithes tayo kat individual mat. Kini Apo Diyos diya. Iso nga tithes and offerings is our responsibility, not to anyone else but to God. Iso nga no anyaman ti rason ni taong hagtithe, awan ti basol ti adat ti lubong. Dijay kat responsibility directly toward God. Iso nga responsible to kini Apo Diyos amin ni Jay. So dahil tatin pa ka na to eh. If you love God, then you are not going to steal. Okay, and another one, thou shalt not bear false witness. Kasi manan. Thou shalt not covet. Ag-agom. Kasi manan. No kano ay itong tumisang atao kat covet. Amo iti covetousness. Mang mangyari iti man iti trabaho. Kada pa yung jikad kadok na parent. Agitultul tubing. 16 na piman ikat hangamadlaw. Kasla lang nga agkaedad kami lang. Lapay nga lakaya ka. Kat marataon mon. 61 ko na, pastor. Ayaw bilibak man. Anya tikang kanong Puron samot sa yuti. Puron samot anya rin kamuti. Am I right? Apay nga very kwaka ko na. Awanan ko na. Nag-apply ako dita agency kat. Manot tawon nyo 61. Ay, awanan. Ang nabigsak pa lang. Akadry hangkan sa makadry di truck. Lolo ko. Kunandi ka. Kayak pa. Ubing nga talaga iman, 60. And then we are talking together. Ituloy ko lang ni Paul kat umapanak ka ni. No panak sundo, no sapsapak na ni Paul kat agsangit niya, no makini. So 10 minutes ada ka dyan. Kat 10 minutes ka rin, istorya kami. O, pusta ka ni bakit mo Master teacher ni bakit mo Well, pastor, nakamaster teacher. Apa nakita nga ada yung market. Nag-live. Pengi. Hanta, aduti ko na. Aduti niya naga na di. Jay, hana nga, ayat naga na di aja. Aldaw nga, ito naging ka. Jay, aglib nga with pilat ta. Di ko sa muna usal. Awan. Ayos to, 6 months to live na. Because hanang naglilip, urayaan niya. So, ornong-ornong. Pag ganun ba? Awan, magman, 6 months nga di mayatan. Awan. One Lord, makaretritar. Apa nga, retritar ka? Uraya na ka, 6 years, sayang. Awan, termi nag-iikot tabi Mr. Dita ako. Kung ko na. Ay, so, anya ti mangyari. Ayaw, termi nga na kita. Kasi, dahito yung di ko na COVID. Imbis nga, sika ko man ti maikargan nga master teacher to, meron. At dapat na ito mag-ugun yung sakam. At di mag-ugun yung sakam mo nga mas. Di ba sa tungot ti nagraging ka. Kas ano ka nga advance? Because they covet what is not theirs. They wanted to get from you. Nga sika ko matin ang alay dyan nga position. Iso nga di dyan, iti ko kanti Bible nga, iti covetousness kat, dahil tati mang stagnant, iti man banag nga covetousness di dyan. Kat ating unamati, we are learning such things, tapos things takat maawatan to ito. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in his saying, namely, thou shalt love thy neighbor as yourself. So, maawatan tayo ba di principle? Nga iti makukulang ngay nga duty tayo, iti neighbors tayo, taplong mayat, it must be tempered with love. At agpaiso di jay, no ayat, amin nga tao, di jay verse number 10, kita nyo ko di. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. No ayat, kung awan nga agpaiso tiriri ngay, ti amin nga aspekto, trabaho man data, dagaman data, position man data, relationship man di jay. No ayat ijay kat awan man ti agpo problema. Ora di kapit tatang ni ko ay uncle ko kapitan. Apay nga kakukam lang ang katumaray manin. Kat kwan. First lang term mo dapat talong term. Ayaw, tarikat ka ron. Nikat nakang apan ko kat kanu kaso ka na ko luti. 1 inch lang ko barangay dan. Ay ako ta 1 inch ka nga daga. Pag mo may devo tarot ti daga iti bakit amin. Oray man nga truck ti alan na. So muna agree sa nak pa. Isudan. So nga jay kapitan mi buwa. Puro won mo't amin mo't.
Kapag daga. Umay nga sa agree da. Adamot papel mo. Adamot papel mo. Oh, ada papel yung amin. Awan nga iti sa itana. Tawan ti amuna ti luti. Sabali mo ti mo kalasin ti kapitan mo. Tapno lang hanang nga ibatan di butos ti may sakat. Wano na amin. So awan ti uri may sana susolve na. Kasi so mapipressure da iti trabaho da. You know, so di jay. At no adat ayat-ayat, awang kumaiti para barangay. Awang kumati korte-korte. Ngam kaputa awan ti ayat, ada kita nga mangyari. So you understand now the implication of this one? So loving our neighbors is the fulfilling of the law. Whew. So last, thirdly, duties to God. Ayo. Kulak no di lang kargana. But when I'm studying this one, di last verses, ada pa gamit duties to God. Duwamat lang dito eh. A. Put on the armor of light. Okay, so let's read 11 and 12. Duties to God mo dito eh. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. O Christians, dahil iti duty to kiniapo. Kuna na, Christians, kaya't kung mawatan nyo, nga, iti umayan ni Apo Diyos kat nganin. Kat lumano nga tawon ka nga nakaturog ti Christian life mo. Bumangong kan. Kuna na. Iti pa nakaisalakan tayo kat nganin. No bilangan manipod idi, naisalakan tayo. Agpay sungay di jay. Kasi 36 years ako na Kristiyano kat idi kaysasalangan ko 35 years ago. But I'm 36. So I'm already nearing to my salvation. So nga yung principle iti Bible about relationship with God. Datayo ka no Kristiyano kat agreeing tayo, titurog tayo. Tiket so titurog, no idol ka ti ministry, idol ka panagserbi kini Apo, o agreeing kan, kuna na kasta. Apay nga itangan nga ningen, agrapturen. Ang nga yung agrapture, di ti duty to kini Apo. Agreeing kan. Kung nakita nyo at verse 12, the night is far spent, di ba? Iti night kat turog amit aramin ni Jay. Ngam ni alas 5, tagsapan. 1 hour, alas 6. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So principle number 1, putting on the armor of light. Di kahit nga sa putting on the armor of light kakabsat, kat datayo kung mga Kristiyano, agbiag tayo iti kinalintag. Panawan tayo amin nga form iti basol. Because no, ti basol katada kanya tayo, handa tayong usaran ti Diyos. Masapol ko agbeg tayo nga nalintag. Because no, handa tayo nga nag-agbeg nalintag, tas lahat tayo nga tasa, nga adati luwa, nga kakos ijay. Handa tayo kailanman nga paggunan ni Apo Diyos, nga pagbalinin nga tasa, tan narugit. Kahit nga sound ijay, amin kanungay nga mang singsinga, iti panagserbi ti kini Apo, ikatun tayo na gitada. Tapos tigas takat nalintag tayo agbiag para kini Apo. Tangan-nganin nga umay ni Apo Diyos. Ngamahan lang ay nga sins na ito iti tuktukoy ito iti sin nga kwan. Ura iti worldliness. No. Sika kat nakagalot ti panulot mo ti material things kat ti giant ayan nga iti mang control ti biag mo. I mean, you need to live by faith. Kasi that you say, I'm your pastor. I'm living by faith too. I have a lot of talents also. I can make myself rich if I'm not a man of God. But to leave the ministry to have something is very, to me, unwise. I've already submitted myself for 36 years in the ministry. You know, I have no more time to lose. So nga nga tinahak ti biag ko. And when I look at my contemporary, they are millionaires. But they had chosen a path that is without dignity. Iso nga, dati nga namati, no, pakpakan na ito ni Apo Diyos, okay niya yan. Important at time to serbi kanya na kiti. Because di class ng righteous sa kahit ng pagbiang ni tao. Di living by faith. So kung na bahal, ikwayo kini Apo na kita dan. Because datayo kat Kristiyano tayo. Bahala ni Apo nga mang
mangkuha kanya ito, mang-sustain. So, di itikan sa the armor of light. Number 2, and lastly, B. Let's go down. Daitan ko na put on the Lord Jesus Christ. So, duwa nga put on dito put on the armor of light. Kahit na son, agbek ako maiti sa son ni Apo, light DJ. Agbek ako mati usto. Righteousness DJ. Holiness DJ. Agbek ako maiti mo kung ng spirituality. DJ mo kung ng light. And then number last, not only put on the armor of light, but put on Jesus Christ. So, anya nga principle dito 13 and 14. Let us walk honestly as in the day, not in rioting in drunkenness, not in chambering in wantonness, not in strife and in vain, but put you the Lord Jesus Christ, and make not the provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Ayun, nag-unag. Nga ikiwar tayo. Tapno makita di bukit kitan tayo tapno makita tayo di mensahe na verse 13. Sagagaysa. Number 1, let us walk honestly. Dito honestly nga dito kat DJ nga personal nga ko tayo pagkatao tayo nga no damagam ni Apo nga are we serving Christ? Iti apag-uso? Kat motibiyag tayo kat apag-iso DJ iti honestly. Ngamnuhan tayo sa serbi kini Apo Diyos iti apag-iso. We are dishonest. Iso nga mo kuna nga putting the Lord Jesus Christ on kuna na. It carries the idea that we must live for God in an honest manner. In the sense nga sikat ken amot ti panagserbi kini Apo Diyos. In your service to God must be in an honest manner. You know, our time, talent, and treasure, we must be very, very honest with that. Because data iti, kung kunan ti Bible, in putting on Christ, there must be honesty in serving the Lord Jesus Christ. With all honesty. Alright, so dijay, mawatan nyo di, honesty nga dijay, personal dijay. If God will ask you, do you serve me well? Honestly, unan ni Apo. Kat sikat ni Mang Sungpat dijay. Number 2, not in the rioting in drunkenness. It drunken. Kaya nga no, nakay mabahin yung mawatan dito Ngam na kami nga lalaki at nakainom kami. Anmingay nga amon anyat mang mangyari. Whether agbok-bukaw ka dyan, kababayin kat awan tibayin mo, tangkod nga amo. Anong among amot lubong mo. Nulang maring ka sa nagpupukaw ka dyan, you were drunk. Kat ito na mo, tinaga, nagano timang baratak iti tao. Ambisyon. Trabaho. You know? Relasyon. Dreams. Nakita kung kumpermiti mang baratak iti Kristiyano. Unan ti Bible. Be not filled with wine, but be filled with the Holy Spirit of God. No, ada ko mga itimang barta kanya tayo, kat Holy Spirit. Haan nga literal nga wine. Kasi di nga literal nga wine nga kat with all the strength of the mind, when it is intoxicated, the power of the mind will not work. You know, iti nga kung ano na ito, impact the wine nga kat kwan, DJ genius, iti utak katang agkuri no na bartok. Iso nga naging na bartok, katandang araminan doon, na override, DJ nga, genius na. Iti mat Kristiyano, natak tayo mat kakabsat, iti lubong wino anyaman nga banag. Antimot nga mapanunot, DJ nga, mind of Christ nga kunada. Iti ministry, iti panagsabi kini Apo. Kasi nabartok tayo iti banag, iti lubong. So DJ iti emphasis na ito. So, hanlang putting on the Lord Jesus Christ as an honest servant of the Lord. But number 2, we must not be drunk by any intoxicating thing in this world that will not make your mind work. You see, so ano, ti Kristiyano kat drunken iso na. Kumusta nga ti panagsalbim? Ay, ano part, bising-bisa ka, kabuti. So, he is drunk. She is drunk. You know, sakto pumamin to, no? He's drunk. Ano, siya katang Kristiyano, papanunutom mo at nagsirwik ni Apo Diyos. Papanunutom. Nuhang ka na arami, duty, sakitin ako mo. Makatrang-trang kaso ka pa ya. Because you're not drunk.
So, dati na tama lang, maawatan tayo, DJ. We always try our best to become good in our Christian life because we are sober. But those Christians who are drunk, ipalbaliwala ng tipo nagsabi ka na, yes, they're drunk. They do not, their mental prowess is not already working. So, ako na put on the Lord Jesus Christ. Kahit nga sa hindi jay kakapsat, kahit hanti ko mga nabartok, iti anyaman na activity turbo talaga, namang mangikat yung power iti good thinking kapag nagsabi kini Apo. And then, yako na not in chambering in wantonness. Di wantonness ngay kati ngay, if you're wanton ko na di busy ka, di banbanag ngay nga importante. Magkita ka rin, lumapa kahit tabor na what, di nakita mo di kalaman, isumot lang tayo, ala niya, rami na nga tayo ito. Pero awanan eh, kala, pororan na lang matay dan eh. Awan ti responsibilidad da, awan ti man eh. Pagkita, agtagaw na dyan, kusbas newspaper, at dada mo na yan, wantonness, they are idle and they could not be, you know what, an object of progress in this country. Adama ti Kristiyano nga wanton. Di jay, awan ti aramin na makinapo Diyos o rebasit. Talaga nga zero. Ang Kristiyano. Allah ka. Kat di jay. So kung na nakasano nga makapagsalbi ka, put on Christ of my kat di nga wantonness. Not in strife and in vain, but put you on the Lord Jesus Christ and make not the provision of the flesh. So, what's our enemy? Flesh manen. Tatayo manen. To fulfill the lusts thereof. And it is true. Within our human experience, iti tao nga ma-engross iti panunod na iti nis ti lubong, maawanan, maditatsan di jay may nagsabi kini Apo. Iso nga masapolo na tayo kat, as long as God gives us food to live, let us serve Christ. Or else, pag-aramid tayo kung nagbiyag dito robot talaga itibiyag awan tikas uskana. You say, awan tikas uskana. So, duties to God. So, nagrigat ko ipaliwanag itay tayo dito, duties to God. So, dito two things only that we must understand regarding our spiritual life to God. Number one, put on the armor of light. Kahit nga sa hindi jay, Jesus sa niya Apo ko maisutimang influence iti panunod mo. Nung makakita ka taong handabek kini Apo Diyos, direkto ka lang tang susurutan Diyos ni Apo nga pinatim. Amo ka, because kung hindi David, yung kung na nakastan, your word is a light unto my path and a lamp unto my path. Kung na niya. And always do, di may susuro kanya tayo. Oray tinadumot handarami din you still live in that light. Do it. Because that's your life for God. Okay, so DJ light, kung na, do what light, the word of God and the Holy Spirit. So let not the Holy Spirit depart from you. And let not the word of God depart from your life. Live according to that light. Say the word of God in the Holy Spirit. Number two, put on the Lord Jesus Christ. Anyaman natin putting on the Lord Jesus Christ. Putting on the Lord Jesus Christ means put the Lord Jesus Christ in the middle of your heart. So that your activities in this life would be to His glory and honor. You know? Kasano ka nga ramirin diya you must be honest to Christ every day. You know yourself. You know yourself, you are serving Christ or not. Be honest. Kung makita mo kat medyo maladayokan, be honest, agsubli ka mo na kinabas sa Kristo. Because the power that must, you know what, flow in our own soul must be the Lord Jesus Christ. So na ko mga kangkanayon iti ayan nga iti base iti amin nga decision making tayo o ni Apo sa Kristo. So put on the Lord Jesus Christ with all honesty. Not in riotous and drunkenness. So ano tayo makabartak? Ito ba talaga? Hantay mo ramramanan kung marag ito lubong makabartak na kita na. Not in chambering and wantonness. Not idleness diya. Not in strife and in vain. Nung makikita ka na bendisyon ng unbeliever, do not invade them. Because no binmak nang da. Ay kat agyaman ka. Binmak nang da. Pero popri ko sa topan niya impyerno, sobra mat. Grabe mat. Kat no, nagragsak tayo ba sa trabaho tayo, topan niya impyerno, at least nag-enjoy kayo lubong. So nga hati ko kumakain, ayo, asjiting nga rami na gamit diya, so nga binmak nang, asjimot man, terami naman, tubuwak na nga. Amo, kititang mo unbeliever, awan di time na kiniapo. So in pan mo time niya, bumaknak ang sa kanya na, but kanya nga iti mangyari after the end of the life, our life.
So there is no reward in it. So hanti ko mga invayon na kita nga successful nga unbelievers. Put on the Lord Jesus Christ in the sense that just put Christ on your life always. He is your boss. He is the man whom you all worship in service and everything. Put him on. Put him on. Alright, so datang malum, di man ti kararag tayo. Ikararag to kiniapo Diyos nga iput on tayo ni Apo sa Kristo. Di duties to neighbors and government, self-explanatory di jay. From the duties to the Lord Jesus Christ is not self-explanatory. We need to ask God that we are going to put on Him. Put Him in the middle of your life. Tapos na isunod pagserbiam, shall we pray? Kararag tayo.